উদ্দীপিত হয়ে যাও। হালেলুয়া। সেই রক্তকে দেখলে আমরা উদ্দীপিত হয়ে যাও। আমি জানি সে রক্তের শক্তি ଅଛି। ଆମର ପାପି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏଇଟା ମିଛ ନୁହେଁ, ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ। କାହିଁକିନା ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଅଟନ୍ତି, ଶୈତାନ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଅଟେ। ଈଶ୍ୱର ସତ୍ୟତାକୁ ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟତାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା। जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं यीशु के लिए, तू मेरा प्रभु। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा जाऊं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा जाऊं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं। कि मैं पाऊं उसमें कोई पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं। कि मैं पाऊं उसमें पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं यीशु के लिए, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या तेरे लिए, तू मेरा प्रभु। Hallelujah. Praise the Lord Jesus. Thank you, Jesus. मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं। जिसने मुझे ही चुना उसकी और मैं बढ़ूं। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं। जिसने मुझे ही चुना उसकी और मैं बढ़ूं।
देखो तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं, देखो तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं यीशु के लिए, तू मेरा प्रभु, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मैं जीऊं या मरूं यीशु के लिए, तू मेरा प्रभु, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मैं जीऊं या मरूं ओ तेरे लिए, तू मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु। प्रभु जीशु ख्रीष्ट जे कि आगे आम्मानकु डाकिछन्ति, प्रभु दासଙ୍କୁ डाकिछन्ति, मते डाकिछन्ति सुसमाचार प्रचार करिया ପାଇଁ सदाबेले आमे आनंद रहबो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जणे केवल से लिखिछन्ति प्रेरित पाउल जे सर्वदा आनंद, सर्वदा आनंद करता ई डिस्को डांस माने करते पाइबे, से माने भिन्न प्रकार बाजा बजे कि अनेक प्रकार डांस करी कि डियाडी करी जिबे, किंतु ए आनंद होची अनंत कालीन आनंद। प्रेज द लॉर्ड। एटा जगत रे लास्टिंग देबो, स्वर्ग रे पहुंचले मध्य लास्टिंग देबो। प्रेज द लॉर्ड। आमान को भीतर से जो आनंद अछि से आनंद पाइबा पई स्वर्ग रे दूत माने भी अनुजंती बापारे कोन सेठी होची प्रभु को दास किशोर भाई को से फेलोशिप भीतर कोन गोटे आनंद चलछि, हम पकड़ तो सेटा नाही भाई गब्रिएल माइकल कोन हेछि सेठी काई समस्त नाचुछंती, काई समस्त आनंद गीत चालू करछंती, आ अंतर भीतर गोटे आनंद प्रकाशित होय, से माने परिचरण आनंद पाइला आमे पाइछु। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु को रक्त द्वारा में किणा हेछु, से माने किणा हे नै आम से दूत माने से माने देखुछंती ए माने की प्रकार आनंद पाइछंती, हमारे सही आनंद को नहीं की स्वर्ग जीव। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वाक्य लिखा है कि केवल स्वर्ग ही केवल गोटे जगह जो सदा बेले आनंद शांति पवित्र आत्मा रे आनंद। प्रेज द लॉर्ड। आ ओसी पे पवित्र आत्मा आसीला कि हम फेलोशिप भीतर को आनंद का सेटा के अंदर आसी। हालेलुया। आज तो आनंद आसुची से तो दुख चली जीव, रोग चली जीव, समस्या चली जीव, सब चली जीव, किछि रहबनी। प्रेज द लॉर्ड। मोर भले कि मन अछि जने व्यक्ति मु प्रचार करछिली गोटे मंडल रे सेटा कैलिफोर्निया स्टूडियो से अमेरिका रे आ सेठी बसछन पाखा पाखी 7000 लोग, एते बड़ गिरजा घर हम जीवन तो देखिनी, हम एटी बड़ बड़ गिरजा घर नाही, से गिरजा घर देखिन कि देखि कुलजुट पाखा तो पास्टर डाकिले हम इंडिया राष्ट्र प्रचार करियो निश्चय से जेतो छिड़ा देखु जी जने 80 वर्ष रो बुढ़ी बहुत मोटा है, से जो जवान पिल्ला भलिया से भीतर दौड़ुछंती गिरजा घर भीतर ताकर सब जो आइल सची लोक माने जिबा चोकी से बाटे दौड़ी कि रॉकेट भलिया आसी आउचर बुली जे आउचर रॉकेट भलिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो भाबिले ताको सके दौड़ी गई बोले ताको देखि कि प्रेज द लॉर्ड हमन को भीतर जो आनंद अछि सेटा अन्य मान को ट्रांसफर हो। प्रेज द लॉर्ड। से आनंद को ट्रांसफर हो पवित्र आत्मा रो आनंद रे आ से मध्य से दौड़िबो। हालेलुया। आ से चुपे बसी से दौड़िबो, आनंद दौड़िबो, से जतो अधघंटा पाखा पाखी से स्त्री लोग दौड़िलो, तू भाबी जे हार्ट बेंड जो बता कर नाही, ब्लड प्रेशर आई जो बता नाही, कारण एटा होची स्वर्गीय आनंद परमेश्वर दे डिवाइन आनंद रे लाइफ अछि। प्रेज द लॉर्ड। वर्ण नाही प्रभु को धन्यवाद करी हम केते महान परमेश्वर हम सेवा करूछु। जेतले हम जीवन हम देखुछु जने साइंटिस्ट वैज्ञानिक जने से स्पेस की जाय
ଆଉ ସ୍ପେସ୍ ସେ ତଳକୁ ଅନେଇଲେ ସ୍ପେସ୍ ବାଇନାକୁଲର ସବୁ ଅଛି ତାଙ୍କର ପାୱାରଫୁଲ ବାଇନାକୁଲର ସେଥିରେ ତଳକୁ ଅନେଇଲେ ପୃଥିବୀଟା କୋଉଠି ଅଛି ଟିକେ ଖୋଜିକି ଦେଖିଲେ ଦେଖିଲେ ପୃଥିବୀଟା ଗୋଟେ ସୋରିଷ ଦାନା ଭଳିଆ ଦିଶୁଛି କହିଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ୱାର୍ଲଡ ଯେତେବେଳେ ସୋରିଷ ଦାନା ଭଳିଆ ପୃଥିବୀଟାକୁ ଦେଖିଲେ ନିଜକୁ ଭାବିଲେ ତେବେ ମୋ ଯୋଉଠି ଟାଉନରେ ଅଛି ମୋ ଘରଟା କେଡ଼ିକିଟେ ଥିବ ସେ ଭାବିକି ଶୁଣିଲେ ହଁ ମୋ ଘରଟା ବାଲି ଧୂଳି ଭଳିଆ ଥିବ ତା ଭିତରେ ମୁଁ କେଡ଼ିକିଟେ ଥିବି ଜାଣିଲେ ମୋ ଭଳିଆ କିଏ ନାହିଁ ଦୁନିଆରେ ମୁଁ ହଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କର୍ମ ଜୀବନରେ ଆସୁଛି ସେମିତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମେ କୋଉଠି ଅଛୁ ପୃଥିବୀରେ ଅଛୁ ସେ ପୃଥିବୀ ଯୋଉଟା କି ମାନେ ଗୋଟେ ସୋରିଷ ଦାନା ଭଳିଆ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ମେଜରମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଏତିକି ଇଚ୍ଛା କଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଉଡେଇ ଦେବେ ତା ଭିତରେ ଧୂଳି ଘର ଧୂଳିର ଲୋକ ଡଷ୍ଟ ସେଥିପାଇଁ ଦାଉଦ କହିଲେ ଧୂଳିରୁ ନିର୍ମିତ ହେଇଛି ଆମମାନେ କିଛି ନୁହଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଛି ବନେଇଲେ କହିଲେ କଣ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସବୁ କିଛି କରିପାରେ I can do all things through Christ who strengthens me ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଭାବୁନା କିଛି କଣ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବନି ମୁଁ କଣ କିଶୋର ଭାଇ ଭଳିଆ ଗୀତ ଗାଇପାରିବି କି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଟେମ୍ପଲ ବଜେଇ ପାରିବି କି ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି କରିପାରିବି ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବେ ଏମିତି କୌଣସି ଅସମ୍ଭବ ବିଷୟ ନାହିଁ ଯାହା କରିପାରିବେ ଉପସ୍ଥିତି ଆଜି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଘର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା କାରଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ଆମ ପାଖରେ ଆମେ ଛିଡ଼ା କରିଦିଅନ୍ତୁ କାଲବରୀ କୃଷକୁ ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ଛିଡ଼ା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ କୃଷକ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ ମାନେ ସେତେବେଳେ ଉଦ୍ଦୀପିତ ହେଇଯାଉ ହାଲେଲୁୟା ସେ ରକ୍ତକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଉଦ୍ଦୀପିତ ହେଇଯାଉ ଆମେ ଜାଣୁ ସେ ରକ୍ତରେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଆଜି ଆମ ଭଳିଆ ପାପୀକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାରି ଲୋକମାନେ ଛାଞ୍ଜାଇକି ଅନଉଛନ୍ତି ଆରେ ଏଇ ସେ ମଦୁଆ ଲୋକଟା ଏଇ ସେ ବ୍ୟଭିଚାର ଲୋକଟା ଏଇ ସେ ହତ୍ୟାକାରୀ ଲୋକଟା ଏଇ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଇଏ କିଏ ପଚାରି ଗଲେ ଆରେ ଏ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଏ ଘର ଘର ବୁଲିକି ବାଟେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଟାଣି ଆଣିକି ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଇଏ ତାଡ଼ନା ଦଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କଣ କରୁଛି ଆଉ କୁଆଡେ ବୁଲାବୁଲି ନାହିଁ ଆଣ୍ଠେଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ଆଉ ସେତେବେଳେ ବିଲ୍ଡିଂ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀ କରୁଥିବ ଏଫିସିଓ ହାଲେଲୁୟା ଘରେ ଘରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ବାକ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି ଚର୍ଚ୍ଚ ଇନ୍ ଦ ହାଉସ ସିଧା ସଳଖ ଭାବରେ ଡିଭାଇନ ସ୍ୱର୍ଗର ଝରକା ଖୋଲିଲା ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଆଲୋକକୁ ଢାଳିଲେ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଢାଳିଲେ ଆଉ ଏଇ ଜାଗାଟା ଏତେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯିବ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଜାଗା ଲୋକଙ୍କୁ ବାହାରେ ବସିବାକୁ ପଡିବ କୋଉଠି ବସିବାକୁ ପଡିବ ତା ପାଇଁ ଜାଗା କରିବାକୁ ପଡିବ ମୋର ମନେ ଅଛି ମାଡ୍ରାସ ଗୋଟେ ଏଇ ଟାଇପର ଚର୍ଚ୍ଚ ନେଇଥିଲି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଭାଇ କହିଛି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଆଡଭୋକେଟ ଜଣେ ଥିଲେ ଆଉ ସେ ଓକିଲ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୋର ଓକିଲାତି ବନ୍ଦ କରେ ତୁ ସିଧାସଳଖ ମୋର ସୁସମାଚାର ପାଇଁ ଆସେ ଗିର୍ଜା ଗୋଟେ ତିଆରି କରେ ମୋର ତ କିଛି ନାହିଁ କେମିତି କରିବ ସେ ଆରମ୍ଭ କଲା ତା ଘରେ ସେ ଆରମ୍ଭ କଲା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଖରାରେ ମୁଁ ବୁଲୁଛି ରବିବାର ଦିନ କୋଉଠି ଗିର୍ଜା ଯିବି କହିକି ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଚର୍ଚ୍ଚଟା ଦେଖିଲି ବଡ ଲମ୍ବା ଚର୍ଚ୍ଚଟା କହିଲେ ଏଇଟା ବଢିଆ ଚର୍ଚ୍ଚଟା ହେଇଥିବ ବୋଧେ ଯିବା ଗଲା ବେଳକୁ ସେଇ ଓକିଲ ସେଇ କଳା କୋଟ ସେଇ ଡ୍ରେସ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଓକିଲାତି କରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ପାଖାପାଖି 800 ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସମର୍ପିତ ହେବେ ସେତେବେଳେ ଅଟୋମେଟିକଲି ତାଙ୍କର ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ଆଉ ସିଏ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ କିଏ ବନ୍ଦ କରିବେ ଆଉ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବେ କିଏ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଆସନା ଶୀଘ୍ର ଖୋଲିବା ସିଧା ଯିବା ମାନେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ तेतीस पर्व
मो पे की जने दया करे उड़िया रे पड़ी आदि पुस्तक 33 पद 14 पद एणु निवेदन करूछि मोहर प्रभु आपण दासर आगे आगे गमन करंतु सेईर प्रदेश रे मो प्रभु को निकट रे उपस्थित हेबा पर्यंत यात्रा पुस्तक पढुछंती 33 14 33 14 14 हां यात्रा पुस्तक यात्रा 33 14 सेतेबेले से कहले हां आंबर श्रीमुख एकोटा कोने हां सेतेबेले से कहले आंबर श्रीमुख हां तुम्भ सहित गमन करिवे आंबर श्रीमुख ओडिया रे लिखाई इंग्रजी बाइबल लिखाई माय प्रेजेंस shall go with you hallelujah जोर से बोलो hallelujah हमर उपस्थिति त माने पिता पुत्र परमेश्वर कर उपस्थिति मो सांग कहले मु तम सांग जीवी इतल यीशु जगत रे थिले कोन कहले मु एवं मो पिता एवं पवित्र आत्मा माने तीनी एक अटू पवित्र आत्मा आसिले माने यीशु खाली आसीबेनी पिता मध्य आसीबे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया से महान परमेश्वर ग्रेट लेखाई ताको सांकर ग्रेटनेस ता के बुझी परिबेनी ताकर महानत्व के बुझी परिबेनी आसीले गभीर प्रेम से समुद्र रु भी गभीर पर्वत रु बुझे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आज हम माने जो परमेश्वर को सेवा करूछु ताकर गोटे प्रतिज्ञा मो सामने डर नाही भय कर नाही मोर उपस्थिति तुम संगरे जीव आमे जानि पारुनु बेले बेले आमे यीशु को ग्रहण करूछु विश्वास रे शब्द यीशु हम हृदय अंतर भीतर आसुचंती पवित्र आत्मा माने पाइछु सत्य किंतु आमे जानि पारुनु जेतबे आमे जाउछु घरु आमे जोता लेस पिंदी की बाहरिला बेलकू पवित्र आत्मा मध्य रेडी होचंती हालेलुया यीशु मध्य रेडी होचंती हालेलुया पिता ईश्वर रेडी होचंती हम संगे ताकर उपस्थिति जाउ आ उपस्थिति बिना हम माने किछि करि परिबा नाही मो संग को कहबे मु जीवित मो संगे मो कथा कहबी मो मुख द्वारा मु तुमको व्यवहार करबी तुमको मु व्यवहार करबी तुमे से इस्राएल लोकमान को बंधन रु मिस्र छड़े की आनिबो प्रेज द लॉर्ड जोर से हालेलुया हालेलुया आज ई भारत वर्ष रे अनेक जो माने बंधन रे अछंती अनेक पापर बंधन रे अछंती शत्रु शैतान रे बंधन रे अछंती मृत्यु रे बंधन रे अछंती भय रे अछंती जहाज पछरे अनेक क्रिश्चियन माने अछंती माने मतलब डरी परी के घर भीतर बसु आज्ञा कोरोना जाउची से बाटे पास है ना प्रभु यीशु पास ही जाउछु जानछो नहीं पवित्र आत्मा पास ही जाउछि जानछो नहीं ताई पवित्र आत्मा हम विश्वास सुनिथिल बोलतर पवित्र आत्मा पास ही जाउछि प्रेज द लॉर्ड मोसा मु तम बाटे पास ही की खाली जीवी हालेलुया आपण मन जानि बा कि से पास ही जेते जीवे कोन हल्ला मिसर देश रे ताको दूत को पठेले मृत्यु संहारकारी दूत को पठेले किंतु से पास ही गला को काले से इस्राएल लोक माने बाय चांस मरि जिबे संगार दूत मारी दबो तिते कहला कोन करो मेसा साबुन को रक्त बाकी बंद लगाओ निकुंत रक्त को लगाओ आउ तुम माने संपूर्ण मुक्ति एवं से समस्त मृत्यु उद्धार पाइबो जोर से हालेलुया आउ तापर जे जीवन आसीबो सेतर कोन लिखाई छी प्रेरित पावन प्रकाश दुले रोमी पुस्तक रे कोन लिखछन्ती जे जेउ आत्मा प्रभु यीशु ख्रीष्ट को मृत मान को मध्य उठेले सेही आत्मा तुम मान को भीतर अछि प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ते मु देखि
बड़े आश्चर्य का नाम है टी.एल. ऑसबर्न अमेरिका का प्रमुख दास महान दास प्रधान व्यवहार करते हैं ताको नहीं हला बॉम्बे बहुत बड़ा मीटिंग अरेंजमेंट हेतला आदे बॉम्बे रे आने हेतला सब पवित्र आत्मा का कहिबे कहबा माइक्रोफोन रे जे जणे बॉम्बे रे जणे ब्लाइंड मैन अछि अंध जणे अछि तांको ना होची राजू पवित्र आत्मा खाली आसंत नहीं कार्य करी जाए हालेलुया हालेलुया हमें बसी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया करछ हम पे कार्य सड़ी चलछि गेट खोला होछि द्वार खोला होछि ब्रेक थ्रू होछि केतले कोन आशीर्वाद प्रोडक्शन से उजाड़ी लेनी हम जानिनु प्रेज द लॉर्ड हालेलुया काने से आसीले माने कार्य करी दिबी मिरेकल करी जिबे प्रेज द लॉर्ड आ से राजू कहले राजू जणे अछि रॉक्सी सिनेमा हॉल आगे बहुत वर्ष हला से पूरा जन्मरू अंध से भिक मागुची ताकू नहीं कि आसंतु काली मीटिंग को प्रभु जीसु तांको आखी खोल दे प्रेज जोर से कहो हालेलुया हालेलुया पवित्र आत्मा 15,000 माइल रु से प्रभु को दास को नहीं के आइजन बॉम्बे राजू भाई हालेलुया आज जटणी के आसीते मो पाई भाई को पाई आपण मान को पाई प्रेज द लॉर्ड पवित्र आत्मा आसीले गोटे कारण निमंते आ से राजू नहीं कोना जे तो नम नहीं के आसीले संध्या मीटिंग को तुम ना राजू आगे दीटा को कोलाटरा टोटली गॉन डेड अब किछि नहीं से पहले मुंडा को नहीं केमति रहि जंते त्यो बंद कोना आपण देखि तो मन परमेश्वर आमान प्रभु छी करुणार परमेश्वर हालेलुया यदि करुणा न करि थांते मो जीवन भी बंसी पारि न थांता ईश्वर भाई प्रभु दास जानि जंती मो सोम हॉस्पिटल शेष निश्वास गणुची से मो छाती पडुची उठुची समस्त जानिले जे ये मरि जीव किंतु साइड रे कोरोना छिड़ा हेछि पवित्र आत्मा पसिले आईसीयू भीतर हालेलुया आ सेठी समस्त अछंती पास्टर माने अछंती समस्त प्रेयर करछंती आत्मा आसी शरीर भीतर पसिले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया डॉक्टर बोली या मन जीवन में किछ करबे डॉक्टर समय दे 12 घंटा 24 घंटा 17 घंटा पवित्र आत्मा को लाइटनिंग समय हालेलुया संगे संगे काम करिवे देरी नहीं तमे जा औषध दे के असो इंजेक्शन दे के देला लोक पड़े लगी से सब काम नहीं संगे संगे प्रभु पत्थर वर्ड मो वाक्य पठे के सुस्त करबे प्रेज द लॉर्ड प्रभु को धन्यवाद दिया आज मैं छिड़ाई थी एठी केवल से करुणा आसीला बॉम्बे रॉक्सी सिनेमा हॉल सामने प्रेज द लॉर्ड और सेटा तांको पई कार्यक्रम हेतला कालपरी क्रूस पर 2000 वर्ष तळे मोर कोरोना प्रहार रे तुम माने सुस्त ही सारी छो प्रेज द लॉर्ड राजू सुस्त ही सारी छी ब्रूस सुस्त ही सारी छी किशोर सुस्त ही सारी छी बड़ सुस्त ही गेला प्रेज द लॉर्ड मत भाबी तांको बड़ जो एक्सीडेंट हेतिला से सुस्त ही बेरबेनी छोटा ही चलीबे किंतु हम बैक बुली के देखिलु कालपरी क्रूस देखिलु जिसुंकर क्षत स्थान को देखिलु कोरोना माडरो जो रक्त बाहरु से भीतरु आ सेडी लिखाई छी हाड़ भंगा लिखाई एक्सीडेंट पेशेंट लिखाई कैंसर लिखाई कोविड-19 हालेलुया आ परमेश्वर से कार्य ता जीवन कले राजू ब्लाइंड संपूर्ण भर राचा जल कले चक्षु दिला प्रेज द लॉर्ड आमे जेतोले आज जीवु हम संगरे ईश्वर को उपस्थिति जीव मूसा तुम संगरे ईश्वर को उपस्थिति जीव फारम को निकट मिरेकल करिवे ईश्वर आश्चर्य कार्य करिवे मिस्र देश रे दोहले देबे हालेलुया जटणी की दोहलेबे दोहलु चंती प्रेज द लॉर्ड हम देखि छी परमेश्वर के बेरे फेल करे ताकर उपस्थिति के बेरे फेल होबनी सब किछि फेल हिजो जीसस नेवर फेल्स यीशु के फेल होंती नहीं
तांको वाक्य केबे फेल हुए नाही तांको प्रतिज्ञा केबे फेल हेई नाही एक सुंदर पदटे अछि आपन मान चाहिए सेटा पढिबे जिसा 43 पर्व 2 पद बाइबल खोलो तो अपन जोर से अपन समझ को जाई पढ़ो वाक्य वाक्य शक्ति अछि वाक्य जीवन अछि तुमे हां जल मध्य दे जीवा जल मध्य दे बले जीवा बेले आम्बे तुमर संगी हेबा किए से अछंती मो बापा नहीं मो मां म छाड़ी पड़ै छी मो बापा म छाड़ी पड़ै छी केई नांती प्रभु यीशु अछंती हालेलुया पवित्र आत्मा अछंती हालेलुया जल मध्य दे भयंकर अवस्था काना जो नद नदी तो पळे आसी ता सामने के छिड़ाई पड़े टीवी रे देखि देबो फ्लड आसी तापर कोन लिखाई छी नद नदी मध्य रे गमन कले अरे कौन ये अपन माने कोन पागळाई गेले जे क्रिश्चियन माने विश्वास माने एमती कोन कथा कहउछंती नद नदी मध्य दे गमन कले हमें जे साइड रे छिड़ाई पानी कोने बोल प्रेज द लॉर्ड पानी ऊपर चाली छी बुझिसु गला रे हालेलुया काना वाक्य लेखाई छी नद नदी गण नद नदी मध्य रे गमन कले से सब टिके रह जान गोटे सेकेंड मोर से प्रभु में दास मन पड़ला गजपति रो अमरेश कराड वंडरफुल मैन ऑफ गॉड आमे जाइथिल प्रचार करियो जने बुढ़ा 80 वर्ष पाखा पाखी ताकू डाकिलु से बुधो भाई टिके अमरेश कराड गजपति रे जे प्रभु को दास थिले तांको विषय रे दीपद कहले से आरंभ कले साक्ष्य पवित्र आत्मा रे पूर्ण आ तांको भीतर दान रे परिपूर्ण प्रभु आश्चर्य काम तांको भीतर करथिले अमरेश कराड गोटे दिन हठात खरा रे से आछन कहले आगे से खरा रे आछन गां भीतर चाली कंपी सुकी जाउची जने स्त्री लोक छिड़ा हिची नडा घर सब बाहर छिड़ा हिची कहले मालो टिके घर भीतर जाई लेंबू पानी टिके आने उठीली आज्ञा हम पाखरे लेंबू कोठी आसीबो भीतर टिके जाओ तमे जोटी खोप अछि जिनिस रख रोसई घर रे दीटा लेंबू अछि से हालेलुया हालेलुया गोटे लेंबू तम पे करो गोटे लेंबू मो पे सत्य कागज लेंबू दीटा थुआई सेठी जो से कहा हालेलुया से लेंबू आनी सानी के चिपड़ी गिलास प्रेज यू जीसस जेतोले पितर जुआडा गले मिराकल है जोहन जुआडा गले मिराकल है जा घर को गले मिराकल है जहां पे प्रार्थना कले मिराकल है वाक्य लिखाई छी कोन पितर चाली की गले तक छाई द्वारा मिराकल है जो से हालेलुया पवित्र आत्मा को अभिषेक कितने शक्ति युक्त आपण माने विश्वास करि पारे अमेरिका रे जणे व्यक्ति जन्म को हेथिले प्रभु तांको उठै दिले छोटो बेल ताका ना होची तीनटा ए एलन कोन ताका ना ए एलन ताको प्रभु उठै दे ताको जे उठै से समय ऑडिटोरियम तयारी हेनी मो कहूची आपन को 1960 मसिया जे से समय रे तंबुरे मीटिंग होती तंबुरे बसुथिले 2 लाख लोक 3 लाख लोक तंबु तळे तंबु पाई से सब दान दउथिले तंबु किना हबो लंबा लंबा ट्रक सब दान दिया हला तंबु बुहा हबो दिने मिने जागा रे मीटिंग करते से सुस्त हाथ उठेगी प्रेयर करी लोक मान सुस्तता करते दियन से समय रे पवित्र आत्मा का प्लेटफॉर्म पर कहउछन्ती जे तमे आज कोन करिवो तम छाई द्वारा लोक सुस्त आज हेबे हां नाने प्रभु केमते एटा उठे ये मते कुछ पर कोन कहउछो पवित्र मंगल जहा कहउछि चुप किने नहीं कर समस्त टेक्नीशियन जति इलेक्ट्रिशियन सब डाकिला बल्ब लगा दे लाइट आई नमर छाईटा नहीं पड़िबो ओ रेडी सब बड़ बड़ लाइट सब फिक्स करी है जानि परबे आत्मिक जीवन रो विषय बाहर कथा को ये
ये भीतर कथा प्रेज द लॉर्ड आ पवित्र आत्मा कार्य करछन्ती जीसुंकर छाई पड़िबो भीतरंकर नै कि से स्पीकर नै आ से भक्ता आसीले बोले वर्तमान मु चालनी कि जी स्टेज रे पुडु सपट सब व्हील चेयर वाले को आनो बिछड़ा करो लाइन सब बिछड़ा ताकर बापा मां दीदार को पड़ी पक्षाघात रे सब बसी के आसी से लाइन रे बसो प्रिय बंधु गण आज कहूची परमेश्वर को उपस्थिति कौन न करि पारे प्रेज द लॉर्ड आ जेते बेले सेनी उपस्थिति आसी गला आस्ते आस्ते गोड़ हलिया स्टार्ट होला सी छिड़ा आइछन प्लेटफॉर्म रे पैरालिसिस पिला गोड़ लोगों को गोड़ सब हलिला हाथ अंगुली हलिला जो से हालेलुया जे तुम से चली गली तो छाई पड़िला सब डेले हालेलुया उठी पार्टी करे सब 100 लोग हिलिले काहे पवित्र आत्मा सदाबले कार्य करी जाती तंबू पड़िला माने आसिले सी तंबू उठिला माने कार्य सइला मिरेकल भयंकर भाବରେ कार्य से माने परमेश्वर को विश्वासर दास से माने विश्वास करि जे मो छाई द्वारा आज परमेश्वर अनेक को सुस्थ करिवे प्रेज द लॉर्ड काहे कि ताका उपस्थिति मो संग रे अछि पवित्र आत्मा मो संग रे अछंती ईश्वर पिता ईश्वर मो संग रे अछंती मु जीवी मो छाई द्वारा सुस्थ करिवे आ से पढते कोन लिखाई तुमे जल मध्य दे जीवा बेले खाली जल मध्य दे जीवा बेले नाही नदी नदबणी मध्य रे जीवा मध्य नाही तापर कोन लिखाई तुमे अग्नि मध्य रे गमन करिबा बेले अग्नि भितर काहा को फपड़ाई था शाद्रक मिशक आउ जने पड़ देइथिले भितर ताको ना कोन यीशु ख्रीस्ट लेखाई जी वाक्य तीन जन तो थिले राजा देखिले नंबर 4 किए फोर्थ मैन इंग्लिश रे लेखाई फोर्थ मैन लुक्स लाइक सन ऑफ गॉड सन ऑफ मैन खेल कर वचन हम विश्वास देखि सदर मिशन कम्युनिटी को विश्वास देखि गिरी स्वर्ग सिंहासन ताको सिंहासन वालिला से आसिया को पड़ियो प्रेज द लॉर्ड जटनी आसिया को पड़ियो प्रेज द लॉर्ड प्रत्येक जगह रे जोठी मीटिंग हो से आसिया को पड़ियो कारण हम जाउछु उपस्थिति नहीं प्रेज द लॉर्ड प्रभु तमे न आसला अपन मते पछाड़ी प्रश्न प्रभु यीशु किते आसी तो छोटे प्रश्न आछि समझ शीघ्र अच्छी रीति से समझ 18 पर्व ओडिया से हमटो आगे आसी बसछन कारण जो स्थान रे हम गोटे स्थान रे अछि ना और कोड अछि स्थान रे अछि तापरे दुई कि तीन जन हम तीन जन अछि ना अधिक अछि हालेलुया करे जोसे हालेलुया तापरे माने गाइस मो नाम रे एकत्र यीशु को नाम रे आज प्रभु का दास एठी समस्त मानी गोटे जगह बसे प्रेज द लॉर्ड एठी यीशु को उपस्थिति अछि हालेलुया हमें उपस्थिति को अनुभव करिया को आसीछु हमें कहा को देखिया को आसीछु यीशु को देखिया को आसीछु हालेलुया जे हम पय अपना जीवन को समर्पण कले तापर वाक्य लिखे कि सारे 53 पर्वरे ताकर जेरा एते खराब गेला भयंकर चेहरा हिला ताको देखिबा इच्छा होला किंतु प्रेज द लॉर्ड एबे जेतले सी आसीले आ सेतले चर्च रो चेहरा चेंज होला प्रेज द लॉर्ड सी शक्तिशाली हेले ब्यूटीफुल हेले कि किशोर भाई से न से गीत भी देई गले तुमे अट मोर जीसु चारण गोलाप फूल तुमे अट मोर जीसु चारण गोलाप फूल
ଦେଖାଉ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟୁଟି ତାଙ୍କଠୁ ଆସେ ନଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ବ୍ୟୁଟି ପାର୍ଲର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଥାଉ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟୁଟି ଆମ ଜୀବନରେ ଆସେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାଙ୍କ ପାର୍ଲରକୁ ଆମକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେଇଠି ଆମକୁ ଡେକୋରେସନ କରନ୍ତି, ସେଇଠି ଆମକୁ ତିଆରି କରନ୍ତି, ଗଢନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦାନରେ ଗଢନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପାୱାରରେ ଆମମାନେ ପାୱାରଫୁଲ କରନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସୁନ୍ଦର ଆମେ ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ସୁନ୍ଦର କରନ୍ତି ସେ ଦିନ ପରେ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଆସେ। ଲେଖାଇ କଣ ପଢ। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି। ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେଉଁଠି 2-3 ବିଶ୍ୱାସୀ ଗ୍ୟାଦର ହେଲେ ତାଠୁ ଅଧିକ ଗ୍ୟାଦର ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ କହିଲେ 28 ମାଥ୍ୟୁ 20 କହିଲେ। ଟିକେ ଦେଖିବା ଶୀଘ୍ର। ମୁଁ ସଦାବେଳେ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହେ, ବାକ୍ୟକୁ ନ ଦେଖିଲେ, ବାକ୍ୟକୁ ନ ଶୁଣିଲେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବ ନାହିଁ। ମାଥ୍ୟୁ 28:20 କଣ ଲେଖାଇଛି? ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଅଛି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛି ସେଇ ସବୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ କର। ଆଉ ଦେଖ, ଯୁଗାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦା ସର୍ବଦା ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଛି। ଏଇ ସଦା ସର୍ବଦା ରହିନାହାନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ, କେବଳ ଜଣେ ରହିଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଜଣେ ରହିଛି, ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ଛୋଟିଆ ସାହାଯ୍ୟଟା ହଉ ବଡ ସାହାଯ୍ୟଟା ହଉ, ସିଏ ସେଇଠି ଛିଡା ହେଇଛି। ମୋର ମନ ଅଛି, ମୁଁ କହିଥିଲି ଗୋଟେ ସାକ୍ଷ୍ୟ, ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇଲି, ଏ ବାଇକି ବି କହିଛି। ଆଉ ସେଠି ଓହ୍ଲେଇଲା ପରେ ମୋ ସଦାବେଳେ ମୋ ପକେଟ ଖାଲି ରହିବ। କାହିଁକି? ମୋ ବିଶ୍ୱାସଟାକୁ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବନଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଯାହାର ପକେଟ ଖାଲି ଅଛି ମନେ ରଖିଥିବେ, ବିଶ୍ୱାସ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଜି ବିଶ୍ୱାସଟା ଫଙ୍କସନ ହବ କେମିତି? ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ତ ଫେରେ ପରମେଶ୍ୱର କିଛି ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ସବୁ ଖାଲି ବାହାରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଫୋନ କଲାବେଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆସେ, ମତେ କିଏ ନ ବସି ଆଡ଼େ ଘରକୁ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଗଲି। ପକେଟରେ ହାତ ମାରୁଛି, ପକେଟରେ ପଇସା ନାହିଁ, କୁଆଡ଼େ କିଛି ପଇସା ନାହିଁ, ବ୍ୟାଗରେ ପଇସା ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ମୋ ପଇସା ନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୀଶୁ ମିରାକଲ ବର୍କର। ସେ କଣ ମିରାକଲ କରିବେ ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍ରେ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ମୋ ସୁଟକେସ୍ ଧରିକି ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍ ଏତେ ବଡ଼ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ବାହାରିକିରି ଚାଲିକି ମୁଁ ଯାଉଛି, ସମସ୍ତେ ଅନୁଭୂତି କିଏରେ ବାପା ସୁଟକେସ୍ ଧରିକି ଚାଲି, ସମସ୍ତେ କାରରେ ଭାଏ 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 ଯାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ସୁଟକେସ୍ ଧରିକି ଚାଲିକି ଫୁଟପାଥରେ ଯାଉଛି, କିଏରେ ବାପା? ସେମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯେ ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରିଚର ଫ୍ରମ୍ ଓଡିଶା ଜଟଣୀ ଯାଉଛି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦରେ ଯାଉଛି ଆଉ ବିଶ୍ୱାସରେ ଯାଉଛି, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏରୋପ୍ଲେନରେ ଉପସ୍ଥିତି, ତଳେ ବି ଉପସ୍ଥିତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲା କଣ ନା, ଜଣେ ରେଡିଓ ସ୍ପିକର ଆଉ ସେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ମତେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ଉଡ଼ିକି ଯାଉଛୁ, ସଡେନଲି ଆଉ ବିଜୁଳି ମାରିଦେଲା, ଲାଇଟନିଂ ମାରିଦେଲା ଉଡ଼ାଜାହାଜକୁ। ଲାଇଟନିଂ ମାନେ ପେଟ୍ରୋଲ ସବୁ ଜଳିଯିବ, ଲୋକ ସବୁ absent from the body, present with the Lord. ଶରୀରରୁ ଅନୁପସ୍ଥିତ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥିତ। ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ଆମେ ରେଡି ହେଇକି ଅଛୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ସେଇଟା ବହୁତ କ୍ୱଚିତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ସେଦିନ ଆସିଲି, ଚାଲିକି ଯାଉଛି, କୋଉଠିକି ଯିବି ପଚାରୁଛି, ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା କୋଉଠି ଅଛି? ସୈତାନ ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଭାବୁଛି କଣ ବୋକାଟା ଯିବ, ପଇସା ନେଇ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯାଉ। ଆମ ସେମିତିଆ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, ପଇସା ନଥିବ ଯିବୁ ଆମେ ସେମିତି ଚାଲିବୁ, କାହିଁକିନା ଆମକୁ ପବିତ୍ର ଗାର୍ଡେନ ଦେବେ, ଆମେ ଯାଇକି ସେଠି ଚୁପଚାପ ବସିବୁ। ତାପରେ କଣ ହବ ଆମେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର କରିବୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାପରେ ସେ ଗଲି ଯାଇକି ମୋ ସୁଟକେସ୍ ରଖୁଛି, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଏତେ ଉଚ୍ଚା ଚୌକି ଖାଲି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି, ସବୁ ଟେଲିଭିଜନ ଚୌକି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଲାଗିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ଟେଲିଭିଜନ ବସିକି ସବୁ ଆରାମରେ ବସିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପଇସା ବାଲା ଲୋକ, ଧନୀ ଲୋକ, ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଧନୀ ଲୋକର ପୁଅ, ସିଏ ବୁଝିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ବସିଲି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବସିକି ସେଠି ପ୍ରଭୁ
ଟିକେ ପଚାରି ଯାଇକି ମୋ ବସର ଟିକେଟ ପଇସା କେତେ? ସେଇଟା ପଚାରିବ କାଉଣ୍ଟର ପଚାରିବ ବସର ଟିକେଟ ପଇସା କେତେ? ଆଜ୍ଞା $20 ମୁଁ ଯୋଉଠି ଯିବି ଆଉ ଥରେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ମୁଁ $20 ଶୁଭୁଛି ନା ନାଇଁ ତମକୁ? $20 ପ୍ରାଇସ୍ ଦେବ। ଆମ ପିତାଙ୍କୁ ଯାହା କିଛି ମାଗିବ ଆମ ନାମରେ ତୁମକୁ ସେ ଦେବେ। ଦେବେନି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଯିବ ବସ ଚୁପେଇକି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରଶଂସା କର ହାଲେଲୁୟା ଧନ୍ୟବାଦ କର। ସେତେବେଳେ ମତେ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଅନ୍ଧାର ଟିକେ ଦୁସିଲା। ମୁଁ କହିଲି ସଇଲା କଥା ଏଇ କଣ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବସିକି ମୁଁ ରହିବାକୁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଏତେ ବାଟ ନେଇକି ଆଇଲେ। ନାଇଁ ହଠାତ୍ ମୁଁ ଭାବୁଛି 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲୋକଟା ସେ ଉଠିକି ପଳେଇଲା ବସ୍ ଖାଇକି ଚୋର ନା ଇଏ କଣ ଉଠିକି ପଳେଇଲା ସେ ପଳେଇଲା ହାଇ ବାଏ ବାଏ ପଳେଇଲା। ଆଉ ଜଣେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସିଆଡ଼େ ଅଛି ଆସିଗଲା ହାଇ ମୋ ସାଇଡ୍ ବସି God bless you. You are from India? Yes, I am from India. What are you doing? ମୁଁ ଯାଉଛି ଅକ୍ସନାଡ ସିଟି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଅକ୍ସନାଡ what time the bus? ବସ୍ ହଉଛି 12:20 ସେ ସବୁ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 11:45। ଆଚ୍ଛା ମୋର ବସ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ଯାଉଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଉଠିଗଲା 2ଟା ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାକୁ ରୋକିଲେ ସେଇଠି ପଛକୁ ବୁଲୁ ହାଲେଲୁୟା ପଛକୁ ବୁଲିଲା something is telling me to give you something praise the Lord। କିଏ ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ତମକୁ କିଛି ଦବା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବ। ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି ଭୟ କର ନାହିଁ ମୁଁ ଅଛି। 41 ପର୍ବ 10 ପଦ ଟିକେ ଦେଖିଦେବ ଅତି ସୁନ୍ଦର ପଦ ମୁଁ ଦିନ ରାତି ସେ ପଦକୁ ପଢେ ଆଉ ସଦାବେଳେ ଭାଇ ହାଟ ହେଇକି ମେମୋରାଇଜ କରି ରଖିଛି। 41:10 ତୁମେ ଭୟ କର ନାହିଁ ଶୁଣିବା କାନ ଖୋଲିକି ସମସ୍ତେ ଜୋରରେ ତୁମେ ଭୟ କର ନାହିଁ କାରଣ ଆମ୍ଭେ ତୁମ ସଙ୍ଗରେ ଅଛୁ। ହାଲେଲୁୟା କର ଚାଲିଛି ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କଣ ନାହିଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆସିକି ସେଇଠି ବସିବ ହାଲେଲୁୟା ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ବସିବ ସେ ସେଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନିରାଶ ହୁଅ ନାହିଁ ଆମେ ବେଶୀ ନିରାଶ ହେଇଗଲେ ନାଇଁ ମୁଁ କିଛି ହବନି ମୁଁ ପଳେଇବି ଅଉଥରେ ଘରକୁ ସେଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି କାରଣ ଆମ୍ଭେ ତୁମର ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ସବଳ କରିବା ହଁ ଆମ୍ଭେ ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। I will help you ଗୋଟେ ହେଲ୍ପ ୟୁ ଅଛି ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଉପସ୍ଥିତି ଅଛି ମାନେ ହେଲ୍ପ ୟୁ ଇଜ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଉପସ୍ଥିତି ଅଛି ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ଇଜ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଏସ୍ୟୁରାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ଏଠି କଣ ଲେଖା है ତାପରେ ହଁ ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ଧର୍ମ ସ୍ୱରୂପ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ତୁମକୁ ଧରି ରଖିବା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ଆମକୁ ତାଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ COVID-19 ହଲେଇବ ଯେତେ ହଲୁ ମୁଁ କହେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ସେ ପଦଟା ପଢିବାକୁ ଗୀତ ସୁଷମାଚାର ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ କଣ ଡରୁଛନ୍ତି COVID-19 ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ 19 ଅଛି ଲୁକଲି ଗୀତ 10 ପର୍ବ 19 ଦେଖ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସାପ ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ କାହିଁକିନା ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଅଟନ୍ତି ଶୈତାନ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଅଟେ ଈଶ୍ୱର ସତ୍ୟ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସତ୍ୟ ହାଲେଲୁୟା ପଢନ୍ତୁ ଦେଖ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସାପ ଓ ବିଛା ଉପରେ ଚାଲିବାକୁ କ୍ଷମତା ଦେଇଛି। ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପାଦ କେତେବେଳେ ପଡିଗଲା ନାକ ସାପ ଉପରେ ବୁଲିକି ଆଉ ମାରିପାରିବ ଜୋରସେ ବାପା ସିଧା ପଳା ତୁ ବୋଲିବୁ ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ ପଡିଗଲା କଙ୍କଡା ବିଛା ସେ ଉପରେ ତାର ସେଇ ଡଙ୍କଟା ଆଗକୁ ପଡିପାରିବ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ କାହିଁକିନା ଦିଆ ହେଇଛି ସ୍ପେଶାଲ ଅଧିକାର ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି
ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସାପ ହୁଁ। ଓ ବିଛା ଉପରେ ହାଲେଲୁୟା। ଚାଲିବାକୁ କ୍ଷମତା ଦେଇଅଛି। ଏସବୁ ଡିମନ୍ସ ଗୁଡା ଶୈତାନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡା ଏମାନେ ମାରିଲେ ଲୋକ ମରିଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଥିଲେ ଲୋକ ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ହଁ, ତାପରେ ପୁଣି ଶତ୍ରୁର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଜୋର ସେ କହିବ ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ଶତ୍ରୁର ଗୋଟେ ନାହିଁ, ଦିଟା ନାହିଁ, ତିନିଟା ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ କଣ ଅଛି? ମଧ୍ୟ କ୍ଷମତା ଦେଇଅଛୁ। ଗଡ୍, ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କରୁଛୁ। ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଯଦି ରହିଲା, ବାହାରେ ଛିଡା ହେଇକି ସେ ଅନେକ କଣ ଚାଲିଛି ରେ ବାପା କର ଶୈତାନ ସେଇଠି ଛିଡା ହେଇଥାଏ, ଭିତରୁ ନ ଡେଇଁଯାଉ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କାରଣ ଆମେ ଯେହୋବା ଗୀତ ଚାଲିଛି, ସ୍ତୁତି କରେଗା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା କଲା ବେଳକୁ ସିଏ ବସିକି ସେଟା ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦୁଛି ବାହାରେ। କାନ୍ଦେ କାହିଁକି? ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଅଧିକା ଦିଆଯାଇଛି, ଉପସ୍ଥିତି ଅଛି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। ଟିକେ ଖଡଖଡ ହବ, ଇଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ତାଙ୍କର ସେଠି ପାୱାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ସେ ପଛକୁ ବୁଲେଇକି ଆସିଲେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ମତେ କେହି ଗୋଟେ କହୁଛି କିଛି ଦବା ପାଇଁ, ମୁଁ କିଛି ଦବା ପାଇଁ କହୁଛି ଦିଅ। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ଦବା ପାଇଁ ଦିଅ କହିଲାରୁ ସିଏ ଠିକ $20 କାଢୁଛନ୍ତି ପର୍ସ ଭିତରୁ। ଠିକ ଜିନିଷ କହିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ କେତେ ବାଟରୁ ଆଣିଲେ? ନା ମୁଁ ଆସିଛି 15 କିଲୋମିଟର କାର୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିକି ଯିବି ବୋଲି ବସ୍ରେ ଘରୁ ପଳେଇବ। 15 କିଲୋମିଟର ଆସିଛନ୍ତି, ମତେ $20 ଦେବା ପାଇଁ ଟିକେଟ କିଣିବାକୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ସେ ଯୋଗାନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ଯୋଗାନ୍ତି ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ସେ $20 ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 10 ମିନିଟ୍ ଅଛି ବସ୍ ଛାଡ଼ିବ। ବସରେ ରାଜା ମାନଙ୍କ ରାଜା ପୁଅ ଭଳିଆ ବସିଛି ସିଟ୍ରେ। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ, ମୋ ପଇସା କୋଉଠୁ ଆସୁଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଶୈତାନ ମତେ ନିରାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେଦିନ ଓହ୍ଲେଇଲି ମୁଁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ, ସିଧା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲି, ସେଇଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି। ତାପରେ ମତେ ଆସିକି ନେଲେ ତାଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ, ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଥିଲା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଏବେ, ପାଷ୍ଟର ସେଠି ଲିଡ୍ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଷ୍ଟର ବୁସ୍ ଆସିବେ ଆଉ ବାକ୍ୟ ଦେବେ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ବାକ୍ୟ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦଉଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଉପସ୍ଥିତି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଜେଲ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି, ଯୋସେଫଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁ ଥିଲେ। ଦ ଲର୍ଡ ୱାଜ ୱିଥ୍ ଯୋସେଫ। ଯୋଉଠିକି ଗଲେ, ଗାତ ଭିତରେ ଥିଲେ, ସେ ପ୍ରିଜନ ଭିତରେ ଥିଲେ, ଜେଲରେ ଥିଲେ, ସେ ପଟିଫର ଘରେ ଥିଲେ, ଆଉ ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ଫାରୋଙ୍କ ଘରକୁ ସେଇଠି ଥିଲେ। ଜୋରସେ କହିବା ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ଆମ୍ଭେ ତୁମ ସଙ୍ଗରେ ରହିବୁ ଅଛୁ ଅଲରେଡି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ କାହିଁକି ଭୟ କରିବା? କିଛି ବିଷୟରେ ଭୟ କରିବା। ଅତି ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି, ପଢିବା ଅତି ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ଶେଷ କରିବି। ପ୍ରେରିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ସେଟା ପଢି ଦେଇଛୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 20 ବର୍ଗ 1 ବର୍ଗ। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ବାହାରିଲେ ଯେବେ ଆପଣା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଅଶ୍ଵ ଓ ରଥ ଓ ଲୋକ ଦେଖିବ, ତେବେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭୀତ ହେବ ନାହିଁ। ଟିକେ ରହିଯାଆନ୍ତୁ, ଭୟ ବିଷୟରେ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ସଦାବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ। ଜୋରସେ କହିବ ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ପରମେଶ୍ୱର କହିଦେଇଛନ୍ତି ଅଲରେଡି ଯେ ତମର ଏଇଟା ଯୁଦ୍ଧ ନାହିଁ, ଏଇଟା ମୋର ଯୁଦ୍ଧ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ତମ ପାଇଁ। ସେଠି କଣ ଲେଖାଇଛି? କାରଣ ଯେ ତୁମ୍ଭକୁ ମିଶ୍ର ଦେଶରୁ ଆଣିଅଛନ୍ତି, ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛ, ଆଖିରେ ଦେଖିଛ। ସେଇ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ଉପସ୍ଥିତି ଆସିଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ ଗଡ୍ ଇଜ ୱିଥ୍ ୟୁ। ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛି, ଜ୍ୟୋତିରେ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛନ୍ତି, ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି,
ଆଉ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ଆମେ ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିପାରିବା। ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଶୈତାନ ଆସୁଛି ଆମେ ଆଘାତ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ବହୁତ ଥର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାଇ ଆମର କିଶୋର ଭାଇ ଜାଣନ୍ତି ଆଟାକ୍ ସେଟା କୁହାଯାଏ। ଆଟାକ୍ ହଉଛି ଶୈତାନ ବେଳେବେଳେ ହଠାତ୍ ମୁଁ କେତେବେଳେ ଯାଉଛି କୋଉଠି ଗୋଟେ ପ୍ରେୟର କରିକି ରିଟର୍ନ ଆସିଲା ବେଳେ ଆଟାକ୍ ହଉଛି। ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଜଣ ଘରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆଟାକ୍ ହଉଛି। କାରଣ ଶୈତାନ ଜାଣିଛି ତାର ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନେଇଯାଉଛୁ ଆତ୍ମମାନଙ୍କୁ ନେଉଛୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମର କାମ ହେଲା ଆତ୍ମା ନେଇବା ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କାମ ହେଲା ଦିନ ଧରି ପଳିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି ଖାଲି ବାକ୍ୟ କୁହ ପ୍ରଚାର କର ଗୀତ ଭଲ କରି ଗାଅ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାପରେ ସେଠି ଗାଇ ଦେଇକି ପଳେଇଲା ପରେ ଆମେ 6 ମାସ ପରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ବାଲେଶ୍ୱର। ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଜଣେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ମତେ ଡାକିଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ। ଖାଇବାକୁ ଗଲାବେଳକୁ ସେ ଘରର ବୋଉ ଜଣକ ଆସି କହିଲେ ବ୍ରୁସ୍ ଭାଇ ଆପଣ ସେଦିନ ମେସେଜଟା ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗୋଟେ ଗାଇଥିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କଲି। ଜୋରସେ କହିଲି ସମସ୍ତେ ହାତ ଦେଖ ହାଲେଲୁୟା ଜୋରସେ ହାଲେଲୁୟା କର। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଆମର ଖାଲି ବୁଣା ଚାଲିଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ଆମେ ସବୁ ସ୍ପେଶାଲ ଲୋକ ସେଟା ଲେଖାଛି ମନୋନୀତ ବଂଶ ରାଜକୀୟ ଯାଜକ ବର୍ଗ ଖେଳର କଥା ନୁହେଁ। ଆମର ସିଟ୍ ଅଲଗା ଆମର ଘର ଅଲଗା ତିଆରି ହଉଛି ସେଇଠି ଭିତରେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଇଏ ମାର୍ବଲ ଷ୍ଟୋନ ନାହିଁ ସେ ଅଲଗା ହବ ସୁନାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଲେଖା ହେଇଛି ଗୋଲ୍ଡ ଉପରେ ତୁମେ ଚାଲିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ବାଛିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲୋକମାନେ ହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯୋଉ ସେ କହିବା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେମାନେ ଅଭିଷିକ୍ତ ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲୋକ। ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେନି। କାର ଆସୁଛି ଧକ୍କା କରିବାକୁ କାର ପଳଉଛି ସାଇଡ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମାନେ ହାଇ ସ୍ପିଡ 120 କିଲୋମିଟର ଆସି କାର। ମୁଁ ସେଠି ଚାଲି ଜଣ ଘରକୁ କଟେଜ ମିଟିଂ ଅଛି ମୁଁ ସେଠି ମେସେଜ ଦେଲି। ସେ ତାର ଦିଟା ହେଡଲାଇଟ ଅଫ୍ ଶୈତାନ ଛାଡ କରିଦେଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଦାସ ଯାଉଛି ମାରିଦେଲେ। ମୋର ଷ୍ଟେପ ଟା ଲେଖା ହେଇଛି ବାକ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର ଷ୍ଟେପ କୁ ଅର୍ଡର କରୁ କେମିତି ଯିବୁ ରହିଥାଏ ବାପା ସ୍ପିଡ ଟା ଦଉଛି ସିଆଡେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପିଡରେ ତୁ ଯିବୁ କେମିତି ଯାଏ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଗଲେ ପଳେଇବୁ ବାପା ସେ ଦେଖିଲା କଳାକାରଟା ସେ ପୁରା ହାଇ ସ୍ପିଡରେ ସେ ଆଗ ମୋର ପକେଇକି ପଡୁଛି କଣ କାରଟା ପଳେଇଲା ନଦୀ କଥା ମରିବନି ଉପସ୍ଥିତି ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଥିଲେ ମରାମରି ବେପାର ନାହିଁ ଜୀବନ ବେପାର। ହାଲେଲୁୟା ଗ୍ଲୋରି। କୌଣସି ଭାବରେ ନାହିଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଆମେ ପାଇଛୁ। ଶରୀର ଛାଡିକି ଆମେ ପଳେଇବୁ ଆତ୍ମା ଚାଲିଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ନୂଆ ଶରୀର ନେଇକି ଆମେ ଯିବୁ ସେଟା ଆମର ବିଶ୍ୱାସ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆମର ଏଇ ଜିନିଷ ପଢିଲୁ ଶେଷରେ ପଢନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି କଣ ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନ୍। କାରଣ ଯେ ତୁମକୁ ମିଶର ଦେଶରୁ ଆଣିଅଛନ୍ତି ସେଇ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ମୋ ସଙ୍ଗରେ ଅଛି। ଯୁଗର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ମୋ ସଙ୍ଗରେ ମୋର ପରିବାର ସଙ୍ଗରେ ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ମୋର ବଂଶ ସଙ୍ଗରେ। ଜୋରସେ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା।